औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज चती। हम देखेंगे कि बुर्ज चती के हामिल लोगों का अक्टूबर का महीना कैसा गुजरेगा और इन लोगों को इस मंथ में अपने सियारगान की पोजीशन के मुताबिक किन किन हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें आपको मुख्तसरन लेकिन डिटेल के साथ बता सकूं कि इनके जो सियारगान है वो किस पोजीशन में रवा दवा हैं और इनके लिए किस तरह के असरात छोड़ते हैं। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आपने अपने टाइम को किस तरह से अच्छे से मैनेज करके फुली यूटिलाइज़ करना है। आइए अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। अगर हम बुर्ज चती के हामिल लोगों के अक्टूबर के महीने पर गौर व फिक्र करते हैं तो उससे पता चलता है कि इनका करियर इस माह इनकी बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनने वाला है। इनका ज़्यादातर ध्यान अपने करियर पर होगा। अगर ये बिज़नेसमैन है तो ये अपने बिज़नेस की तरफ ज़्यादा गौर व फिक्र करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर 1 अक्टूबर को आप लोगों को आपकी तरगीब पर सवाल उठाते हुए पाते हैं तो हैरान ना हों, ऐसा होगा क्योंकि अतारत प्लूटो को पीछे हटाता है और जब ऐसा होता है तो फिर बहुत से लोगों की तवज्जो का आप मरकज़ बनते हैं और बहुत से लोग जो हैं आप पे तनकीद करते हैं। तो ये हालात जो हैं ऐसे चेंज होते ही रहेंगे। जब लोगों को आप में कुछ नहीं मिलता तो फिर वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की या हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मस्बत अतारत और मुश्तरी ट्रेन आने वाली कसरत का इशारा देती है, मतलब ये कि आपको आपके अज़ाइम के ज़ोन में नया चाँद जो है वो तलू होता दिखाई देगा और जैसे ही वो आपके अज़ाइम के ज़ोन में होगा आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर इजाफी हौसला अफजाई हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मरीख का भी कॉन्जेंट बनता है तो वो आप लोगों को मज़ीद तवानाइयाँ देता है, बहुत सारे मामलात में आपकी हौसला अफजाई करता है और आपको आगे स्टेप लेने की तरगीब देता है। इन तवानाइयों के दरमियान ही हम देखते हैं कि ज़ोहरा जो है वो आपके प्राइवेसी जोन में आ रही है और जैसे ही उसकी यहाँ पर आमद होती है तो वो आपको कुछ वक्त के लिए रिचार्ज करती है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपकी प्राइवेसी की तरफ ध्यान देती है, आपको एनर्जेटिक करती है और आपको मज़ीद चीज़ें आगे लेके जाने की तरगीब देती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अक्टूबर के मिड में आप लोगों के कैरियर को अगले दर्जे पर हम देखते हैं कि आपका करियर मज़ीद आगे से आगे की तरफ जाता है और आप लोगों को आइडिया होता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, मज़ीद आगे की तरफ लेके जाना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी एनर्जी दे सकती है और आपको बता सकती है कि ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा या यहाँ पर नुकसान होने का अंदेशा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही उम्मीद अफ़ज़ा सूरज मुश्तरी से ट्रेन करता है तो उसमें फिर हम लोगों को एक दफ़ा दोबारा हमारे अंदर उम्मीदें जागती हैं, नई नई उमंगें जागती हैं। यहाँ पर आपके करियर जोन में अतारत जब बराह रास्त मुड़ जाता है तो आपको बहुत से मौके जो हैं वो आपके आगे खुलते हुए मिलेंगे। आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी चीज़ें तो आपके फेवर में जा रही हैं। ये भी अगर आप यूज़ करें तो आपको उससे फ़ायदा होगा। कम से कम इसी दिन नहीं, लेकिन जैसे ही मरीख जो है अपनी तवानाइयों के साथ कायनाती शो में बराह रास्त मुश्तरी की तरफ आता है तो आप लोगों को यहाँ पर वो एनर्जी देता है, आपको इनकरेज करता है कि आप अब अगला सफ़र इंतज़ार करें, मतलब अगला सफ़र और भी ज़्यादा तेज़ी से और बहुत बुलंदी से स्टार्ट करें।
اس کے علاوہ وہ ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ کام کی زندگی میں سب کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے اور کسی بھی چیز کا اختتام نہیں ہوا، چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو آگے کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فل مون ہوتا ہے اور وہ آپ کے خاندانی زون میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مریخ کی مخالفت کرتا ہے، تو یہاں پر آپ کو دوبارہ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف جو پریشان ہو رہے تھے اس کے بارے میں آپ دوبارہ غور و فکر کر سکتے ہیں، کوئی نیا راستہ نکال سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں آپ کو بہت سارے راستے نظر آئیں گے اور آپ اپنی خاندانی زندگی پر دوبارہ سے توجہ دیں گے اور آپ کا دھیان بالکل ان کی طرف ہی مرکوز ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکتوبر کا جو اینڈ ہے اور وہ بہت ہی زیادہ ملنسار ہو رہا ہے۔ آپ کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سے معاملات جو خراب تھے وہ طے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کے پیسے کے معاملات اور آپ کی دوستیاں جو ہیں ان کو ملانے سے بچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے حق میں جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ضدی سورج اور نافرمانی کے ساتھ زحل کو مربع کرتا ہے تو یہاں پر بھی آپ لوگوں کے بہت سے معاملات خراب ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے آپ کو یہاں پر بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ نے چیزیں جو ہیں اس کو اپنی فیور میں لے کے جانا ہے، اور جو معاملات آپ کے خراب ہو رہے ہیں ان کو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں، اس میں یہی میرا ایک موٹیو ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو ٹپ دیتی جاؤں کہ آپ نے اپنے کریئر میں اس قدر انڈلج نہیں ہو جانا کہ آپ اپنی پرائیویسی ڈسٹرب کر دیں یا اپنی پرائیویٹ لائف کو آپ جو ہے پرسنل لائف کو ڈسٹرب کر دیں۔ تو آپ نے دونوں میں بیلنس کرنا ہے، اپنے گھر خاندان کی طرف بھی دھیان دینا ہے اور اپنے کریئر پر بھی دھیان دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے کہتی چلوں کہ صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ انعقاد کیجیے گا، چونکہ صدقہ رد بلا ہے اور بہت ساری پرابلمز جو ہیں صدقہ کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ آپ کو زندگی میں آنے والی پرابلم سے نجات مل سکے۔ اس کے علاوہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور توبہ استغفار کریں تاکہ ہماری آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اپنے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے، بیکاز کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا سے بہت سارے پرابلمز حل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے۔ تو آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اس کے علاوہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ کے زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔